আর কিম্পাগি পড়িল না গো পাশে বাবু লঙ্কা দেশে গো লঙ্কা দেশে ননিল যে কি অনন্ত নাগরে শয়ন করছন স্বয়ং বিষ্ণু নিরাকার পুরুষ হেলে তাঙ্কর স্বরূপ মানে পুরি কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান মতে বিশ্বাস নাই লাগবা কাহি লাগি জানিছ সে নাগ কিছু তাঙ্কর ক্ষতি নাই করে বাহান লেখা যুগি করতেছি যদি কৃষ্ণ এটা দ্বাপর যুগরে যদি কৃষ্ণ বলে হেলে ত্রেতা যুগরে শ্রীরামচন্দ্রঙ্কর অবতার নেইছিলি হেলে এড়কি সাপ মানে তাহাঙ্কু কেনতা বান্ধি দেইছিলি যে ফেপা লুকলে পকা দিন আর মূর্ছাই করতিলে দুই ভাই লো সে রাম আর লক্ষ্মণ করি করি हटा सुई थिनु में देह मोर जियो थिला जे बंधा आइतिला होए जोना पड़बाजी हादे আর কিম্পাগি পড়িল না গো পাশে বাবু লঙ্কা দেশে গো লঙ্কা দেশে কিম্পাগি পড়িল না গো পাশে বাবু লঙ্কা দেশে গো লঙ্কা দেশে কিম্পাই পড়িল না গো পাশে যাহার কান্ধে কোদণ্ড পৃথ্বী হুয়ে খণ্ড খণ্ড সেটি কোদণ্ড ধরি প্রভু শ্রীরামচন্দ্র ভগবান তাঙ্কর গোটি তীর যদি মারি দিলে বলে পৃথিবী বি খণ্ড খণ্ড হয়ে যাবা ফের তাঙ্কু ফের বিপদ পড়ি যে কেন্দা প্রকার আর যাহার কান্ধে কোদণ্ড পৃথ্বী হুয়ে খণ্ড খণ্ড গো পৃথ্বী হুয়ে খণ্ড খণ্ড যাহার কান্ধে কোদণ্ড খণ্ড পৃথিবী হুয়ে খণ্ড খণ্ড আর সে কিংবা পড়িব না গো পাশে বনি লঙ্কা দেশে লো লঙ্কা দেশে সে কিংবা পড়িব সে লঙ্কা দেশে বনি না গো পাশে সে লঙ্কা দেশে কিম্পাই পড়িলে না গো ফাঁসে তারপরে লোবনি সে নাগ ফাঁস বন্ধনরে তো পড়লে হেলে ভগবান মানে হেই করি আমার নর মানব মানকু ছাড় ভগবান মানে হেই করি কেন পাপ করেছিলে সে নাগ ফাঁস বন্ধনরে পড়লে তারপরে যদি বি পড়লে সে নাগ ফাঁস বন্ধনরে সে নাগ ফাঁস অস্ত্র কেন তৈরি হইতিলা কেন উৎপন্ন হইতিলা আর যেতে বেলে সীতা দেবীଙ୍କୁ মুকলাবার লাই যাইছিলে রাবণ জান চুরি করে নিয়েছিলা সে ইন্দ্রজিৎ হউছন রাবণরঙ্কর পুত্র রাবণঙ্কর পুত্র সে ইন্দ্রজিৎଙ୍କୁ সে নাগ ফাঁস অস্ত্র কে দেইছিলা হ্যাঁ হ্যাঁ পত্রামা তাহলে নাই কা আর সে নাগ ফাঁস অস্ত্রକୁ কে দেলা ইন্দ্রজিৎକୁ গো কে দেলা ইন্দ্রজিৎକୁ সে নাগ ফাঁসକୁ গো কে দেলা ইন্দ্রজিৎକୁ গো কে দেলা ইন্দ্রজিৎକୁ পাশে বাবু লঙ্কা দেশে গো লঙ্কা দেশে আর পূর্বে রগিছিল কাহার পাশে বাবু লঙ্কা দেশে গো লঙ্কা দেশে আর কিম্পাই পড়িল না গো ফাঁসে হেলে মামু গো খালি কহি দেমি বলে না হেপারে কাহার কাহানু শুনি করি কথা বি আর পুরাণে দেব প্রমাণ আগ
বা পচাম ঘন পুরাণে দেব প্রমাণ আগ বা পচাম ঘন আগমর মন হন আর বিপিন বলে মোর সন্দেহ গঙ্গা সে বাবু লঙ্কা দেশে গো লঙ্কা দেশে আর বিপিন বলে মোর সন্দেহ গঙ্গা সে বাবু লঙ্কা দেশে গো লঙ্কা দেশে আর কি পাই পড়িল না গো পাশে ননিল কথা যদি বুঝে গিরি কই দেবে বলে তারপরে বিশ্বাস করমা সে নাগপাশ অস্ত্র কেনে তৈরি হইতিলা পূর্বরে কাহার পাখে থিলা ইন্দ্রজিতকে কে দেইতিলা কেন পাপ কর্ম করিছিলে যে সে শ্রীরামচন্দ্র ভগবান আর লক্ষ্মণ হই গুরু দুহি ভাই বান্ধি হইতিলে ই কথা যে পত্রিকায় বজো বাবু গো যদি এই কথা কম বলে বিশ্বাস লাগালে বিশ্বাস নি লাগে গো ঝাড়া নাই লগবা নাই জানি আর কেনটা করব তো সিরিয়াস হইলো না ভাই কেনতা মতে টিকে সন্তা লাই গলানো কেনতা লাগ গলা না যে শুন তো শুন এই কথা শুনি করি কি এন্তি সতে লাগুছে যে বাবুরে এড়া আস না সে ত্রেতয়া জোর কথাটা পচরা ভাইয়া এ দেহবা কে আমার গোপাপুরের কথা পচরা হ্যাঁ তোমার পরে ভগবান পরে যুগ যুগরে অবতার পরে তো ভগবান বলি কেন সব কথা ভগবান কেন গোঠাই কি রখি দিবে আর কেনটা হবা নাকি কেতে কোটি কোটি ভক্ত অছন सबको केना भगवान वरदान दउछे कोटी कोटी के भक्त अछन हता कन के नै कोले हमर घर के कहाला ओदराती दौड़ी नहीं जाए नहीं तुम्हें चिंता कोनी भगवान टिके दर्शन देबे बोले तमर भक्ति के देखि करी हला भक्ति ओना एतकी टाइम ना मिलाई ओदराती रे दौड़ी स नहीं पारे विश्वर पने जानी जबरे बाबरे नाले सीधा पलो इ नागभाष अस्त्रटा इंद्रजित के देथिला के देथिला बेला तरबुआ देथिला काजी हो सेटा तो देबाटा तो देले हाँ। हेले का हला जे तुमे भगवान हे करी से नागो पासा अस्त्र रे बांधी हेलो दुही भाई हमको कोधरा लागो थे लागो एक मूर्छाय के पड़थिलो काजी गुटे सर मारी देथलाई आती के तेरे फेपा लुकरे थिले न जीवन जे बाबूरे ताहले ओरिजिनल कथा कहि दो मैं एकड़ा मंगर गेम नहीं लागो ती आ पिला चिंता नहीं कर मोर पाखा खाली था हला सास बुढ़ा नहीं है बाबूरे से नागभाष अस्त्रटा के देथिला पूर्वरे के रखिथिला आर काहे हले रामचंद्र से नागभाष अस्त्र रे बंधन रे पड़ले नहीं कनी आग समुद्र मंथन राज कळे गौन को द्रव्य तो बाहरिले आग समुद्र मंथन राज कळे अनेक द्रव्य तो बाहरिले अमृत को देव बांती खाइले ऐरावत हस्ती को इंद्रन को देले लक्ष्मी को जे नारायण आग चंद्र को जे शिव को धारण करिले आग चंद्र को जे शिव को धारण करिले आ सुवर्ण नेले वरुण सुजन सुवर्ण नेले वरुण सुजन ए सुन देगी मन कर्ण बाबूरे समुद्र मंथन यात्रा के हेतिला प्रथम रे अमृत बाहरी थिला से अमृत को देवगण मना बाटी गिरी खाई देले दुई नंबर रे बहला ऐरावत हस्ती ताकू इंद्रन को दे देले एटा देवगण मने भागबटा करि नउछ बाबूरे तीन नंबर रे बहले लक्ष्मी लक्ष्मी को विष्णु नै गले चार नंबर रे बहले चंद्र सेई चंद्र को शिव तंकर मस्तक रे धारण कले हेले पांच नंबर रे काना बहला सुवर्ण माने सोना से सोना के वरुण नेले तो एंता करी एत बाहरु था देवगण माने सब नैते जोथ हेले पिला कहा के भाग नहीं दे आग बासिकीर पत्नी को मन साजन को विचार करिला त हृदय मध्यन आग
আগবা শীঘ্র পত্নী মনসা জানো আগ বিচার করিলা তা হৃদয় মধ্যে ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନେଇ ବାନ୍ଧିଲେ ପର୍ବତେ ଆରେ ଜଳେ ଟାଣିଲେ ଦେବାସୁର ଯେତେ ଯେ କିଛି ବି ତ ଦେଲେ ନାହିଁ ଆଗ ତେଣୁ ପ୍ରତିଶୋଧରେ ନିଶ୍ଚୟ ନେବି ବୋଲି ଆଗ ତେଣୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଶ୍ଚୟ ନେବି ବୋଲି ଆରେ ନାଗ ଫାସ ତିଆରିଲାରେ ଛୟଲା ନାଗ ଫାସ ତିଆରିଲାରେ ଛୟଲା ସେ ଅତି ଯତ୍ନ ରଖିଥିଲା ଗୋ बाबुरी बासुकीर पत्नी मनसा बासुकी सर्प के नहीं करी से पर्वत रसी करी घिची थिले एडे देवगण माने और से आडे असुरगण माने जे देखो रसी करी घिची थिले जेते बाहरु था देवगण माने जन भागवटा करे नहीं होथन बासुकी सर्वंगर पत्नी मनसा चिंता कला अरे जेते बाहरला तो सब देवगण माने नहीं गले समुद्र मंथन रुटा हेले मोर स्वामी के किछि नहीं देले बई बाबुरे तेणु करी बासुकी सर्वंगर पत्नी मनसा रे विष्णु सिर प्रतिशोध नेमी बोली करी से नागफास अस्त्र रे तैयारी कर रखिथिला बाबुरे सेही नागफास अस्त्र तैयारी कर रखिथिला के मनसा बासुकी सर्वंगर पत्नी बाबुरे हेले काना हैचे आग सत्यंते त्रेता जुग आगत रावणर पुत्र को इंद्रजित आग सत्यंते त्रेता जुग आगत आग रावणर पुत्र को इंद्रजित आग मनसा जंकु विवाह हेला तो आग बासुकीर जोग नाम प्रमिला इंद्रजित को सब विवाह हेला जे যৌতুক ভাবরে জানো আগ ভুসি আরে শুনো আগ যৌতুক ভাবরে শুনো মাই গো আগ নাগ ভাষাস্ত্র গ মন সানিনো আগ নাগ ভাষাস্ত্র গ মন সানিনো আর ইন্দ্রজিত হস্তে দেলারে ছয়লা ইন্দ্রজিত হস্তে দেলারে ছয়লা সে ইন্দ্রজিত রখিথিলা গো बाबुरे बासुकी सर्वंगर पत्नी मनसा तार जुए इंद्रजित प्रमिला के भी आइछे माने बासुकी कर झियो प्रमिला बाबुरे ताकर सा सही मनसा ताकर जुए के যৌতুক ভাবে সেই সরটা দেইতিলে নাগপাশ অস্ত্র দেও মারি দে গুটা গুটা হাই নাই কিনি বাবুরে যৌতুক ভাবে দেইতিলে নাগপাশ অস্ত্র सखा से नागपाश अस्त्र तो देइथिले इंद्रजित के और गोटे कथा दे कहिथिले बाबुरे महाअस्त्र यात्रा रखिथिबो विष्णु संगे दिने युद्ध होइबो बाबुरे महाअस्त्र यात्रा रखिथिबो विष्णु संगे दिने युद्ध होइबो और प्रहारी बाबुए महाअस्त्र और निश्चय बंधा जीव श्री चक्रधर जे तेनु बंधा गली धन तेनु कर में बंधा जाइछे आग तेनु बंधा गली धन आग विश्वास हेले गो जाई न देखिबो आग विश्वास हेले गो जाई न देखिबो बन्नबु धगो केन गो जे मत कहते जाउ छे एड़की में हाजी ओथे जाटे हेले जा যাত্রা আছে তার মাসেরু মাসের 2 মাস আগো আমার গারে ইথর যাত্রা হবা পরে বরক শাড়ি কোনে ঘিনি দেব বলে কি মনুষ কে সুইলে ঘা কহুতুবা খাইলে ঘা কহুতুবা যাই গলে भी आगे যাউছ গাগো হেবা আনি দেত এন্তা কথা এটা কাছে সে না খালি যাই করে দেখবা বল যা টপরি কই না পারে কা এই সুই করি দেখো বাবুরি আগো অবিশ্বাস হেনে গো যাই ন দেখিব কেন গো আর যোগ বশিষ্ঠ রাম জনরে সজনী যোগ বশিষ্ঠ রামায়ণ রে সজনী আর লেখে অধম বিপিন গো বাবুরি সখা তাহলে হেলা বলে মাই হরকে কহ কবাটটা খুলবে খুলি দেমি কেন্দা করে খুলি দে তো মন মনে যাও খুলি দেবার লাগি ফিরি যাবে কেন্দা করে চেষ্টা করব জ রত হে পিলা তো নাই মানবা টিকে আর হে জানা আই চঞ্জন হতাকো হেলে টি কহব জি ফিরি যাবে যাও